जय जगन्नाथ नमस्कार मो प्रज्ञा राउत स्वागत करुच्ची प्रार्थना लाइव गपटे दीपटे कार्यक्रम को दर्शक बंधु आम शास्त्र आमको एक महान वार्ता शिखई मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव अतिथि देवता बोली आम शास्त्र उद्घोषणा करिसेई महान वार्ता को आम जीवन शैली रे आम चालीचलन रे आम परिवार रे प्रतिपादित करने निहाती भाव आवश्यक। आज मु आपन को शुणेबी जे प्रकृत रे अतिथि सेवा कले कि फल आपण पाइबे। आपण शेष पर्यंत शुणु जे अतिथि सेवार फल आपण को किति मात्रा रे अग्रगति आपणकर करई पारे। आमे माने समस्ते अतिथि सेवा करूचे आ मनीष हिसाब रे अतिथिंकर सेवा करिबा बेसी किछि कष्ट नुहे। हेले चिंता कले पशु पक्षी एमाने मध्य अतिथि सेवा करती आउ एमाने मध्य अतिथि सेवा करी दिव्य सुफल को लाभ करिसंती। गोटे व्याध माने शिकारी जे जंगल रे पशु पक्षी मांस बिक्री करी चलती से मारती से मांस गाँ पाखरे बिक्री करती से जंगल पाखापाखि गाँव रे बिक्री करी चलती आउ निजे मध्य ताकू खाद्य रूपे ग्रहण करिक चलती। तांकर जो समय रे जो स्थान रे जो प्रकार खाद्य मिले से प्रकार खाद्य खाइक से माने बंची जाते। सभ्यता हिसाब रे धीरे धीरे आम मानकर जीवन शैली खाद्यपेय रुचि बदलिबार लगी। तेणु प्राचीन समय रे मनीष मानकर बा आम मानकर खाद्य जहाँ थिला आज ताहा नहीं। आज आम मानकर खाद्य जहाँ अच्छी आगामी 10 वर्ष पर ताहा मध्य नथिबो। आज जहाँ अच्छी 10 वर्ष पूर्वर मध्य आमर खाद्य शैली ताहा ही नथिला। तेणु व्याध कहले शिकारी से तार जंगल रे बुले पशुपक्षी मांस बिक्री करे निजे मध्य चले। दिने शिकारी घरू शिकार करने बाहरला चिंता कला ये पाखापाखि जंगल रे मु तो सबुदिन शिकार करुची आज नुआ किछि शिकार करी। ए नुआ पाइबार आशारे शिकारटी बहु दूर को चलीगला गोटे दूर जंगल रे पहुँचला। अवश्य से जंगल को आगुर से जाइछि थरे अधे जाइछि। ए जंगल रे पहुँचवा परे शिकार जे सबुदिन समस्त भाग्य थाए ताहा कौन संभव। काल बा समयर चक्र रे आमे तो आमे पशु पक्षी कीटपतंग मध्य बंधा। काल एक अदृश्य शक्ति आखि को देखा जाएनि सत हेले से सार्वजनीन शक्तिर प्रभाव सार्वकालीन। सुतरां सबु समय रे कालर कराल गति रे संपूर्ण ब्रह्मांड परिचालित। आमे तो साधारण मनीष पशु पक्षी कीट पतंग देवता मध्य कालर कबल रे बंधा। काल को निज कबल रे बांधिबार शक्ति कहार अछि? महाकाल रुद्र शिव। शिवंकर काल बा समय को बांधिबार शक्ति अछि आ शिवं को बांधिबार शक्ति महाकालींकर अछि। दर्शक बंधु जेते बेले शिकारटी से दिन बाहरी गला शिकार करिबा पई आकस्मिक भाव रे वर्षा पळे आसिला। तो वर्षा केते बेले आसीबो आमर प्राचीन समय रे लोक माने कहंती जे जन्म मरण बरसा कही नहीं क्यों पुरुषा कही थाई जो पुरुषा ता कथार नथाई भरोसा। माने जन्म मरण आउ वर्षा ये तीनिटी कथार सत्य सत्य केही कही पारंती नहीं। कदेबा क्वचित जे कहंती से कथार भरोसा न थाए सत्यता न थाए। किंतु आजिर विज्ञान सेतिकी मात्रा रे अग्रसर हेइचंती बा अग्रगति करिछि। आमे जानी पारुचे केतेबेले वर्षा हबो केतेबेले अवश्य मात्रा टिके कम बेसी हो जाउची तापरे भी हमर आकलन पाखापाखि ठीक ठाक रहउची। आ पूर्व समय रे साधु संत माने मध्य किछि सिद्ध जोगजन्मा से माने मध्य जन्म मृत्यु एवं वर्षा कथा कहि दे पारुथिले। अनेक साधु अछंती मरिबा पूर्वरु से कहि दउथिले मु एतिकरु एतिक दिन भीतर मरि जीवी। अनेक साधु अछंती जे समाधि ग्रहण करते मते समाधिर व्यवस्था कर मु किछि क्षण परे देह त्याग करिवि। तेणु एक कथा मध्य सत्य हुए। हेले व्याध शिकारी तार ये जन्म मरण वर्षा या भितर बा अभिज्ञता केते शिक्षा आउ सभ्यता ठारू जी अनेक दूर रे
ବ୍ୟାଧ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାଳ ରୂପ ନେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା। ଶିକାରୀ କ'ଣ କରିବ? ଏ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଶିକାର ମିଳିବ? ଏ ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜୁ ନାହିଁ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇ ଖାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶିକାରୀଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ମୋର ଟିକେ ବାସ ଦରକାର, ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି। କେତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଶିକାରୀ ଭିତରେ, ତା ଶରୀରର ବଳକୁ ନେଇ କେତେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଶିକାରୀ ଭିତରେ। ତାର ବାଣ, ତାର ତୀର, ତାର ଫାଶ, ୟାକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରେ, ତାର ସବୁ ବଳ ସବୁ ଦମ୍ଭ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରେ, ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି, କିଏ ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତନି। ଆମର ଯେମିତି ପରିବାର ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବି ତ ସେମିତି ଅଛି ନା। ତେଣୁ ପଶୁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରେ, ଏଣେ ପଛରେ ଶିକାରୀ ଯାଉଛି, ଆଗରେ ପଶୁ ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ। ସେ ଯେମିତି ତାର ପରିବାର କଥା ଭାବୁଥିବ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡିମ୍ବ ଦେଇଥିବ, ତା ବସାରେ 5ଟା ହେଉ 7ଟା ହେଉ ଡିମ୍ବକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପରେ ଏ ଡିମ୍ବରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବେ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ମୋ ଘରଟା, ଛୋଟିଆ ଘରଟା, ନଡ଼ା ପତ୍ରରେ ହେଇଥିବା ଘରଟା କମ୍ପି ଉଠିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡାକରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ, ତାର ବି ତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସିଏ ବି ଖୋଜୁଥିବ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ହେଲେ ପାରେନି। ପଛରେ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆଶ୍ରା ଖୋଜେ, କିଏ ଟିକେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଜି ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟାଧର ହେଇଯାଇଛି, ଶିକାରୀର ହେଇଯାଇଛି। ଶିକାରୀ ଆଜି ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ବିଜୁଳିରେ ଚମକୁଛି, ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା, ଦେହ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ମୋର ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟା ଆଜି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଶିକାରୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ କରିବି। ବର୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଖାଇଛି ବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଏତେ ଅସରା ଅସରା ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି, ଶିକାରୀର ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଶିକାରୀଟି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ପାରା ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାରା, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାରା, ଏ 2 ଜଣ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ଆମର ଶିକାରୀ, ଇଏ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ପାରାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିକିରି ଖାଇସାରିଛି, ଆଉ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛି। ତାପରେ ବି ଇଏ ଆଜି ଆମ ଦୁଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସୁତରାଂ ଇଏ ଆମର ଅତିଥି। ବିନା ତିଥି ବାର ସମୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯିଏ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଜନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ବାପା ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି ସେବା, ବିଶେଷ କରି ଅତିଥି ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମା ମାନେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି, 9 ଜଣ 6 ଭଜା କରି ପରସି ଦେଉଛେ, ହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉନି। ସବୁ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମାଗୁଛି, ମା ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ତାହା ହେଉଛି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେନି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ପୁରିଲା ଭଳି, ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳି ଖାଇବା ଦେବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପାରା 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶିକାରୀ ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ଇଏ ଆମର ଅତିଥି, ଆମ ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର। ପାରାଟି କହୁଛି, କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ତ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ତିନ୍ତି ଗଲେଣି, ଶୀତରେ ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୁରୁଷ ପାରାଟି କହିଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଶୁଖିଲା କୁଟା କାଠି ନେଇ ଆସିବି। ନା ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି। 2 ଜଣ ପାରା
ଶୁଖିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟା କାଠି ପତ୍ର ୟାକୁ ସବୁ ବୋହି ଆଣିଲେ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଆଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଶିକାରଟି ସେକି ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଶରୀର ଯେ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଧୀରେ 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 ଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ଶିକାରଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କରୁଛି। ତାପରେ ପାରା ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଉପବାସ, ଏ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଏବେ ଆମ ବସାରେ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାପରେ ପାରାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା, ସେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିକି ରଖିଥିବେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅତିଥି ସେବା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଇଏ ଚିନ୍ତାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ। ସୁତରାଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତିଥି ଦେବତା ସମାନ, ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳକୁ ଦେଖି ଅତିଥିଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେତିକି ଭାବରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା। ମାନେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ, ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ, ଆମର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ଆୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦେଖାରେ ଶିଖାରେ, ମାନେ ସିଏ ଏତିକି କଲେ ତ ଆମେ କେମିତି ସେମିତି କରିବା, ତା ପାଇଁ ଧାର କରଜ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛି। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ବାହାଘର, ଜଣେ ଧନୀ ପୁଅର ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ଦରିଦ୍ର, ସେଇ ତୁଳନାରେ ଧନ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଧନୀ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଆଡ଼ମ୍ବର କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଏ ସିଏ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୋର ସାହି ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ, ଏ କରିବେ, ଏଇ ଲୋକ କଥା ଶୁଣି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଇଏ ଧାର କରଜ ଆଣି ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିନା କରିଦେଲା, ତାପରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଜୀବନ, ଇଏ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖୁସି, ଆଜିର ଆଡ଼ମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ଖୁସିକୁ ଏଡ଼େଇ ନ ଦିଉ, 10 ବର୍ଷର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେଉ, ଜାଳି ନ ଦେଉ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ କେବଳ ଅତିଥି ସେବା ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ତୁଲେଇବା ଦରକାର। ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ 3 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସମୟଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ବାଗ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି ତ କହିହେବେନି ନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ସଞ୍ଚୟ ନ କଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଚୁନା ସବୁବେଳେ ସେତିକିରେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପାରାଟି ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିବା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କ'ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ଦେଖିଲା କେଉଁଠି ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାରାର ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। କ'ଣ କରିବ? ପୁରୁଷ ପାରାଟି ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ଅତିଥିଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହୁଡ଼େଇ ଦେବା କି? ନା, ଧନାନି ଜୀବିତଂ ଶୈବ ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଉତ୍ସୃଜେତ୍। ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ଏ ଦୁଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ଯିଏ ଧନୀ କାଲି ସେ ଦରିଦ୍ର, କାଲି ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୀ। ତେଣୁ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚାର ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜୀବନ, ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ କବାଟ ବାଡ଼ାଏ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖୁବ୍ ଆମ ପାଖରେ। ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେହି ନା କେହି ସଂସାରରେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ବି
मनीषर जीवनर आशा दिने दिने जमालय जाए जीवगण तथापि जीवन आशा आश्चर्य लक्षण। प्रत्येक दिन जीवगण जमालय को जाती। आपण गाँव में गोटे लोकर देहांत हो गला ता शव को चारि कांध दे जो भाई माने श्मशान को लेकिन जाती श्मशान रे शव पोड़ी हवा परे बा चिता जलिबा परे टिके मुंडरे हाथ दे दियंती भाई रे आज सीए चलीगला काली आमे चली जीवे संसार रे किछि नहीं तापरे एति कथा कहवा परे पुणी परदिन तांकर जो अवस्था थाए कली झगड़ा मो जगह मो घर मो बाड़ी पुणी यही मोहटा तांक भितर पड़े आसे श्मशान वैराग्य श्मशान रु फेरिबा परे किछि समय पाई वैराग्य आसे तापरे पुणी सेई कली सेई झगड़ा सेई प्रकार क्रूर मानसिकता भी आम भीतर सृष्टि हो जाए ए देह कहार बंची आम पूर्व अनेक ए माटी लीन होकर गले आम परे मध्य लीन हो जिवे आमे निमित्त मात्र तापरे मध्य बंचिबा पाई आमे केते संघर्ष करिथाउ से संघर्ष आमर सत पथरे हवा दरकार पाराटी बुझेदेला धन आउ जीवन प्रिय क्षणस्थायी यही क्षणिक पाई आमे गोटे महत् कर्म करिबा मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एकातर जीवनर मानदंड उत्कलमणि गोपबंधु जे मनीषर जीवन क्षणस्थायी ये क्षणस्थायी जीवन रे आमे केते दिन बंचुचे ता बड़ कथा नुहे आमे कि कर्म करुचे ताहा होउची बड़ कथा संसार रे अनेक गलेनी चाली गलेनी ये दुनिया काहा को मने रखिनी किंतु किछि जण को मने रखिची जो मानकर समाज पाई त्याग अछि जो मानकर कर्म रे महानता अछि जो माने उच्च अभिलाष नहीं दुनिया रे कर्म करि चली चंती बाट तो अनेक पड़ीची ये बाटरे अनेक पथिक गलेनी हेले पथिक माने बाट को मने रखती बाट केबे पथिक को मने रखेनी ये संसार गोटे पथ ये संसार पथरे आम पूर्व अनेक पथिक चली आमे मध्य चालुचे आम परे मध्य अनेक पथिक चलिबे आमे सिना संसार को मने रखु एई बाटरे चालू हेले संसार काहा को मने रखिछि केते जन जोग जन्म को संसार ही मने रखिछि आमे जीवन देई दबा महत कर्म पाई अतिथि सेवा पाई एई कथा कही जेते बेले पुरुष पाराटी अग्नि को सांगे सांगे डेई पड़ला निया जळुची पथिक से की होउचंती नियारे अतिथि सेवा करिबा परम धर्म भावी पाराटी निया को डेई पड़िबा पूर्वरु कहिला हे अतिथि देवता आपण दयापूर्वक मोर मांस खाई आपणकर क्षुधा को निवारण करंतु आपणक भोक को मेंटांतु पारा भितर केड़े बड़ त्याग जते बेले पाराटी डेई पड़िला पारार पत्नी चिंता कला जे पत्नीर गति पतिंकर पदांक अनुसरण करिबा जत्र में नियते भर्ता स्वयं बा जत्र गच्छति मया च तत्र गंतव्य एस धर्म सनातन सनातन धर्म कुहे स्वामी निज इच्छा रे जुआड़े जांतु बा अनिच्छा सते जुआड़े जांतु पत्नी तांकर पदांक अनुसरण करिबा उचित एई कथा चिंता करी पारा मध्य चली आसिला डाकिला हे अतिथि देवता मोर स्वामींकर शरीर एई पोड़ा मांस हुएत आपणकर क्षुधा को निवारण करि न पारे आपण दिन सारा खाई नाहंती मु मध्य मो तनु को मो शरीर को जाली देबी आपण मो मांस खाइबे मु मध्य मो तनु को मो शरीर को जाली देबी आपण मो मांस खाइबे अतिथि टिके हाथ देखई देले शिकारी हाथ देखई देला कहला जीवन रे अनेक पशु मारिची अनेक पक्षी मारिची मो हृदयटा पत्थर रे तैयारी बोली मु आगुरु भाबुथिली एबे आजी जानुची तमर कथारे ए पत्थर हृदयटा आज तरली गला
मु तम भली अनेक पारा को मारी खाली सेतिकी नुहे तमर मने अच्छी ठीक यही गछ मूलर 3 वर्ष तले 2टा छोट छोट शावक मु धरी नहीं थी। यह निश्चित भाव तुमर हेई थाई पारे किंबा तुम पूर्वपुरुषंकर हेई थाई पारे मु कहि परिबिनी किंतु एई गछरु एई बसारु मु 2टी छुआ नहीं जाइची ताकू मध्य बिक्री कर देइची मारिकिरी किंतु तुमे आज तुम जीवन दौच मोर हृदयटा तुम्हें तरलई देल। पारा कहले कहले आउ मते अटकांतु नहीं ये सुजोग कौन सब बेले आसीबो आपण आम पाई देवता आपण आम पाई भगवान। अतिथि कहले ना तुमे आउ ए भली कष्ट दियो नहीं तुमे अग्नि दग्ध हेले मु तुम मांस खाई परिबिनी। पाराटी कहले आपण ए कौन कहउचंती ए भाग्यरु आपण मते बंचेया पाई चाहुचंती आपणक भोक को मेंटेइले मो आत्मा शांति पाइब शरीर तो आसीची दिने ना दिने मु मरिबी किंतु महत कर्म पाई मु मरिबिनी काहेकि अतिथि को सेवा करी मु मरिबिनी काहेकि एई कथा कही आखि आगरे पाराटी निया को डेई पड़िला। डेई पड़िया पूर्व कहला हे अतिथि देवता जदि भाबुचंती मु जने पुण्यवान लोक बोली ताहले आपण बा पुण्यवान पक्षी बोली आपण निश्चित भाव में मु मला परे मो मांस को ग्रहण करिवे। एई नियम देइकरी पाराटी जेतबेले डेई पड़िची शिकारी आउ कौन चारा नहीं नियम दे देइची पाराटी पुणी तार मांस को भक्षण कले। भक्षण करिबा परे हठात आकाशरु पुष्पवृष्टि हैला गोटे दिव्य विमान आसिकी से जगार पहुँची गला। चाहिंचंती शिकारी ये पारा दुईटी एक दिव्य देवतांकर शरीर नहीं स्वर्ग को जाउचंती। शिकारी को हाथ जोड़ी नमस्कार करुचंती हे अतिथि देव आपणक सेवा करिवारु आमे ये पारा जन्मरु उद्धार पाई एक दिव्य लोक को गमन करुचे तेणु आपण माने यज्ञ कले पूजा कले प्रार्थना कले दान कले जेतिकी पुण्य पाइबे अतिथिंकर सेवा कले मध्य तत्वधिक पुण्य को लाभ करिवे। तेणु जो माने भी आपणक दुआरे आसी पहुँचती क्या केबे निराश करी फेरंतु नहीं किंतु आउ गोटे कथा मन रखंतु ये पारा भली केबे निजर जीवन को दियंतु नहीं। ये प्रकार वार्ता तो मु आपण मानकु केबे देई परिबी नहीं। यह एक पौराणिक आख्यान केवल आम भितरे गोटे चेतना सृष्टि करने पाई अतिथि प्रति भक्ति अतिथि प्रति विश्वास अतिथि प्रति आनुगत्य भावना ये सब भावना बा नम्रता ये सब आपण मानक भितर सृष्टि करने पाई मोरे वार्ता किंतु मोर वार्ता नुहे आपण निज शरीर को दग्ध करी निजर शरीर को कष्ट दे अतिथि सेवा करंतु। अतिथि सेवा करने समय बास आम भितरे एतिकी चेतना रहू आमे नम्र हवा आमे समर्पण भाव में सेवा करिबा आमे आनुगत्य रहिबा आउ काहाकू केबे कटु कथा कही आम दुआरु फेरेइबा नहीं। आम घरे खाद्य नहीं तो पानी गिलासटे देदेबा आमे अल्प खाइकरी आउ अल्प अतिथि को देदेबा। एबे भी लोक माने अछंती जो माने भलरे गंडे खाइबा को पाउनांती से माने केमिति अतिथि सेवा करिवे से माने तांको भाग खाद्यरु अल्प किछि देई अतिथि को संतुष्ट करि परिबे पाद धोई परिबे पानी रे आउ पानी ग्लासटे मध्य देई परिबे। अति सर्वनिम्न भाव में समस्ते समस्त हिसाब रे अतिथिंकर सेवा करंतु। आम धर्म आम संस्कृति आम पुराण आम वेद वेदांत आमको अनेक प्रकार सुशिक्षा देइचंती। एई गोटे गोटे शिक्षा जदि आम जीवन रे सामान्य परिमाण रे आमे ग्रहण करि पारले ताहाले आपणक पई मंगल आपणक परिवार पई मंगल आम समाज पई मंगल आउ आम समाजर मंगल हेले निश्चित भाव में आम समस्तंकर मंगल आम देशर मंगल आउ आम विश्वर मंगल समस्तंकर मंगल कामना करी आज ए दिव्य वाणी को ए दिव्य कथा को आमे एठी सारुचु। नमस्कार।